हेलो गाइस कोई दे हेलो गाइस हां कोई दे गुगु हेलो ये ना रे ऋषि तुम ये रंग है त्रिशा गीत गाई गाई झुलिया रहउछि कट कट आमे दादाजी यारी बढ़िया ऐसरी भाई एबे दोली पके देले इडी कार बाहर काडी इडी एबे खेलु हां तमे ले गीत गाई दियो से काई से सोई बोला हां सोई पड़ला तो गाधौथुला बरा बारी आड़े कांदुथुला सिए दोली रे बोइला आ जीवेनी घर जाला ना बोर्ड आगे तुन पड़ी किन बॉय चंदे से सेडी गाधौछि टिंगुरा आले आले खेली जाई उबडा गडिया सोपड़ी ए कोन जे खेलला परे ताटिया गिना सिंगाणी बडका सब कोउनांती ओली पड़ तम पाए दोली पड़ची की नाही तम पाए नाले पड़ची छाती आसय ना नाही तमे वो धरी बस पारे बॉय टिके गोटे थरम खेली सोनार मरे आ गोटे सेटे गाधौछि आ उलियनी गए मरे नाही ओली पड़ बिचारी नाही से ओली पड़ी आ उच्चा कले दोली झुलियनी खाइदेली तो दोली खेल देलु तो दोली खेल देलु ये ना रे ऋषि तुम ये रंग है त्रिशा हे दी ऋषि काई ए बाबा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आ भाई बिला खड़ खड़ बिजली मारे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ गोटे हाथ रे कौन लो जय जगन्नाथ दोली दोली खजरी कोली हाँ साची ए अपुरवाना साची रो लो साची हे साची वर्षा चलछि कार आग चकड़ा पंचर अच्छी खोलिकी तू आई वर्षा छाड़े जाई पकया कथा रज स्पेशल राति की होची रोजना आलू बड़ी नहीं रोजना बड़ी तरकारी तरकारी रोजना तरकारी ना चिल्ली हो कौन आउ पेटा पोटल भजा अम्बा पोटल ना पेटा पोटल सापुआ पोटल हियाड़े फिर सापुआ पोटल काली थिला रज संक्रांति आज होची शेष रज एंटी दी दिन वीडियो रे आसी जहाँ लगन पोड़पिठा अच्छी से पोड़पिठा भल ये अच्छी बड़ा
କୁକୁଡ଼ା ହେଲେ ଟିକେ ଭଲସେ ସିଝି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। टाइम रातिर 8:30 हेलानी खावा एली प्रस्तुत चलछि खाली एइटा हम ना कौन हम से दीदा आ कौन हम रोटी रजा तार भी अधिक अछि तमर अधिक छाड़ा देबे ताके 35 लागे दी थर खाइला मत एनी ये 7 अरे टिक्का पकड़ जान मोर आतर खुशी लगा गाय नहीं आतर का गाय से कालिया रखिछु देखे देखे कालिया बाड़े बात धरे न लडू रे देख धर पाछे हाथ रे चा खेल था ना पळे हां एसी लगी ठंडा अछि हैं ए थोबुजु ए धेनाटा 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 आ चल चलिया आ चल चलिया ए रिकुनु कालिया भाई दादा आ आ आ आ आ आ आसे 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 आसुनु अच्छी पिला गाड़ी अणा है खाली गोटे 2 सेकंड बसुची कोली पड़ुची खाली डेउची फकर फकर डेउची खाली फकर फकर आ गोटे पिला ने सोयाउ नाही खाइबी निद भांगी गेला के धरी बस रे ए एबे गोडरे धरी सोइथिला आराम रे सोइदिना एक जीन तो थोइची अने देला राति रे गोडरे धरी सोई थाउची जीन तळे थोई दी उठी पड़छ रे 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 कौन तू कौन है तू अरे अरे ब्लू कपड़ा नहीं तू बदल apa deh apa सच्ची apa काहे कि कथा कहू तू अड़े 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 काई बेसी कोन कथा कहि दबो समस्त को कोन कहि दबो यार पुरा यार पु फसी जाउची कोन कहि दबो बाबा हां हां आउ टा 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 आ कोन कहि दो बाबा आ कोन कहि दबो कहि देती समस्त कौन करछ हाँ भल अच्छ कि पचारे भल अच्छ कि हाँ मत सब आशीर्वाद कर कहीदे हाँ हाँ है समस्ते गुगु को साची को ऋषा को अंश को समस्त आशीर्वाद कर आम पूरा सब जाओ हेलो गाइस कहते हेलो गाइस हाँ कहते गुगु हेलो
ହସିଲା ହସିଲା ରେ ବାବାଟା ହସିଲା ରେ ଧନ ବାବାକୁ ପୁଅ ମାରିଲା ମୋ ଧନକୁ ଆଉ ଟିକେ କଫ ଅଛି ଛାଡିନି ପୁରା ସକାଳୁ ଟିକେ ଖାସ ହଉଛି ମାନେ କଣ କବାଟ ପକେଇ ରହିବାକୁ ପଡିଲେ ଗରମ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହଉଛି ଏସି ଟା 30 ଲଗେଇଲା ଏକା ଯାଇକିରି ରହୁଛି ଆଜି ତ ଗରମ ହେଲୁ ରୋଡରେ ରହୁନି ଟିକେ ଗରମ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଯାକ ଝାଳ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଚେତା ଥିବ ବେଲେ କହିଲେ ତା କାନ ପାଖରେ ଗୁଣୁ 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 ହେଇ କଣ କହୁଥିବାର ଅଛି କହିଲେ ଧୀରେ ସେ ଶୁଣିକିରି ଧୀରେ ରହିବ ହଲେଇ ହଲେଇ ଦେଲେ ଯାଇକିରି ଶୋଇବ ନହେଲେ ସିନ୍ ଗଳେଇ ଦେଲେ ଅପୁନି ହଉ ଖା ପିଆ ସରିଲା କମେଣ୍ଟ ପଢିଆ ଭିଡିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ନା କଣ ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଦି ପାଟି କରିବାର ଅଛି ଶୋଇ ପଡିଛୁ ଉଠି ପଡିଆ ଥରେ ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଆମର ପ୍ରବୀଣ ସାହୁ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବୀଣ ସାହୁ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ବେଟା ମୁଁ କିଛି କହିବି ବଟ୍ କମେଣ୍ଟଟା ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ନ ପଢ଼ିଲେ ସର୍ଟରେ ବୁଝେଇକି କହିଦେଲି କହିଛନ୍ତି ତ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ କୁମାର ନନ୍ଦନ କ'ଣ ନନ୍ଦନ ହଁ ତ ସେ କହିଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ପରେ ସେ ଟପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିବାର ବି ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଥିଲୁ ବାକି ସେ କଟକରେ ତ ରହୁଛନ୍ତି ହେଲାନି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ବଡ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ସେସନ ହେଲା ପରେ 6 ମାସ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 6 ମାସ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ପାଣି ଫାଣିରେ ସବୁ ଲାଗିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସାରା ମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଭାବିକିରି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଫାଷ୍ଟରେ ତ ମୁଁ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯୋଉଟା ବି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏମିତି ହେଇଯିବ ସେମିତି ହେଇଯିବ ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଥର ଅନ୍ଧ ବାଡ଼ି ହଜେଇଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣୁଛି ତ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ହେଇକିରି ରହୁଛି କେତେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ପିଲା ଆଗ ମୁଁ ଆଗ ମୋତେ ଡକ୍ଟର ଗାଳି କଲେ କହିଲେ ପିଲାର ଏବେ କେୟାର ନେବା କଥା ନାହିଁ ଏବେ ତୁ ନିଜେ କେୟାରଫୁଲ ରହିଲେ ପିଲାର ଦେହ ଭଲ ରହିବ ବୋଲି ତ ଡକ୍ଟର ଗାଳି କଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ କେୟାରଫୁଲ ରହୁଛି ପାଣିରୁ ଦୂରରେ ହିଁ ରହୁଛି ତାପରେ ମନୀଷା ରାଣୀ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଦିଦି ରିଷି କୋଉ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛି ତାର ଲିଙ୍କ ଦେନେ ସବୁ ଅଫଲାଇନ କିଏ କୋଉ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଯାକ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ଜନ୍ମ ଟାଇମରେ ନାଇଁ କିଣା ହେଇଛି ନା 50% ମିଳିଛି କହିଲେ 50% କିଣା ହେଇଛି ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନା ପାତ୍ର ହାପି ରଜ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସ୍ୱପ୍ନା ପାତ୍ର ଏବେ ରିଷି ଆଉ ସାଚି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଖାସ ଅଛି ଆଉ ଦି ଜଣ ଯାକୁ ଟିକେ ଖାସ ଅଛି ପୂଜା ହାପି ରଜ ଭାଇ ଭାଉଜ ଧନ୍ୟବାଦ ହେନା ମହାନ୍ତି ଦିଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ଅଂଶୁ ବର୍ଥଡେରେ ଧନ୍ୟବାଦ କୃଷ୍ଣା ବେରା ୱାଓ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ଭିडियो ଧନ୍ୟବାଦ कृष्ण बस लव यू सीमांचल महांती गॉड ब्लेस यू बेटा धन्यवाद तापरे सीमांचल महांती बरमपुर घर कोठे बरमपुर ही घर गांधीनगर सल्ला कमेंट सल्ला ना तो वीडियो टिके में देइछि हम रज वीडियो किछि हे खाली खाली घर खाई के बसिया कथा बे किछि भलो मंद सब रोसे करी खाइलु हां जोली खेलिलु बसी बिचार हो जदि वीडियो भल लगी लाइक करी कमेंट रे जानि के देछि हम चैनल को नुआ देखुतले सब्सक्राइब कर दे रहउछु नमस्कार जय जगन्नाथ जय मां